안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈어 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я открываю миссионерскую деятельность на открытом вещании Северной Кореи. 북한의 백성을 더 이상 굶어 죽지 않게 하려면 중국처럼 개방할 수 있도록 기도를 부탁드립니다. Пожалуйста, молитесь за то, что Северная Корея открылась как Китай, и чтобы ее народ больше не умирал от голода. 북한에 복음이 들어가려면 중국처럼 개방을 해야 합니다. Чтобы Евангелие проникло в Северную Корею, она должна открыться как Китай. 오늘은 당신은 거룩하십니까? 라는 질문은 가장 부담스러운 질문 중에 하나입니다. Ты святой? Один из самых тягостных вопросов. 대부분 성도들은 아닙니다. 거룩하려고 노력하고 있습니다. 하지만 때로는 거룩한 것 같습니다. 라는 대답도 합니다. Большинство верующих отвечают что-то вроде «Нет, я пытаюсь быть святым. Иногда мне кажется, что я святой». 이것은 우리가 살아가는 모습이 우리의 신분에 합당하지 않다라는 생각에서 나온 대답일 것입니다. Этот ответ исходит из мысли, что то, как мы живем, не соответствует нашему статусу. 그러나 항상 신분이 먼저이고 그 다음에 신분에 합당한 삶을 살아가야 합니다. Статус всегда на первом месте, а затем вы должны перейти к жизни, достойной вашего статуса. 이와 마찬가지로 거룩도 예수님과 연합함으로 인하여 우리가 얻게 된 것입니다. Как и праведность, святость – это то, что мы обретаем через союз с Иисусом. 우리가 선행과 거룩한 삶으로 거룩한 자가 되는 것이 아니라 십자가의 보혈로 거룩한 자가 됩니다. Мы становимся святыми не через наши добрые дела и святую жизнь, а через драгоценную кровь креста. 한국 교회에서 가장 많이 쓰는 호칭이 있다면 그거는 성도라는 말일 것입니다. Если в корейских церквях чаще всего используется титул, то это святой. 성도라는 거룩한 사람이라는 뜻입니다. 성도라는 말은 그리스도인의 신분으로서도 굉장히 중요한 호칭입니다. Святые – это святые люди. Слово «святой» – очень важный титул для христианина. 지금의 한국 교회에서는 교회에서 처음 온 사람, 신앙이 어린 사람, 결혼을 안 한 청년들을 지칭할 때 쓰는 호칭을 보통 성도라고 사용하고 있습니다. В настоящее время в корейских церквях титул святого используется для обозначения людей, впервые пришедших в церковь, молодых в своей вере и неженатых молодых людей. 성도는 직책이 아닙니다. 집사, 장로, 권사, 목사보다 낮은 직책은 아닙니다. Святость – это не должность, это не более низкая должность, чем диакон, старейшина, диакон или пастор. 성도는 하나님으로부터 직접 부여받은 너무나 중요한 신분입니다. 하늘에 속한 백성임을 나타내는 신분입니다. Святые – это очень важный статус, данный непосредственно Богом. Это статус. 영적 전쟁도 신분이 가장 중요합니다. 거룩한 삶이 불가능하게 느껴지는 것은 내가 거룩한 자인 줄을 모르기 때문입니다. В духовной войне статус также является самым важным. Причина, по которой святая жизнь кажется невозможной, заключается в том, что я не знаю, что я свят. 왕이 되면 왕의 권세를 가지게 됩니다. 하나님의 자녀의 신분은 하나님의 권세를 가지게 됩니다. Когда ты становишься королем, ты обладаешь силой короля. Статус чада Божьего включает в себя власть Бога. 경찰은 자신의 힘이 아니라 나라에서 부여한 신분의 힘으로 일하는 것 같이 그리스도인도 하나님이 부여한 신분의 권세로 사역하고 살아가야 합니다. Подобно тому, как полицейские работают не своими силами, а силой статуса, данного им страной, так и христиане должны работать и жить властью статуса, данного им Богом. 사단은 성도의 신분을 모르게 하고 권세를 사용하지 못하게 함으로 오히려 교회에 다니는 사람을 지배하려고 합니다. Сатана пытается контролировать прихожан церкви, не давая им знать о своей личности и не давая им использовать свою власть. 우리는 깨어 우리 감정과 행위와 상관없이 그리스도로 말미암아 거룩한 자가 된 줄을 알아야 합니다. Мы должны проснуться и осознать, что независимость от наших чувств и действий мы освящаемся к Христом.
우리는 거룩한 자이지만 하나님께는 죄인임을 고백하고 회개해야 합니다. Хотя мы святы, мы должны исповедовать себя грешниками перед Богом и покаяться. 로마서 7장 20절 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. Римлянам 7 глава 20 стих. «Если делаю то, чего не хочу, то не я делаю, то оно живущих во мне грех». 거듭 남자이기에 거룩한 성품으로 행하기를 원합니다. 그러나 나쁜 성질로는 나로 악을 행하게 합니다. Поскольку я рожден свыше, я хочу ходить со святым характером, но мой плохой характер заставляет меня совершать злые дела. 내 속에 있는 죄가 나를 포로로 잡아서 죄의 법안으로 데리고 갔기 때문입니다. Потому что грех внутри меня взял меня в плен и ввел в закон греха. 그러나 바울은 분명히 말합니다. 내가 원치 않는 악을 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 거하는 죄이다. Но Павел ясно говорит, не я делаю зло, которого не хочу, а грех, живущий во мне. 로마서 8장 1절 2절 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Римлянам 8 глава 1-2 стих. Итак, нет теперь никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, потому что во Христе Иисусе закон Духа жизни освободил вас от закона греха и смерти. 예수님은 십자가에서 죄의 법을 멸하셨습니다. 나를 더 이상 법 아래 있지 않고 그 은혜 아래 있게 하였습니다. Иисус уничтожил закон греха на кресте. Он сделал меня уже не под законом, а под благодатью. 그래서 공고한 중에도 감사합니다. 그리고 거룩한 자가 있어야 할 그리스도 안에 믿음으로 거하게 합니다. Поэтому я благодарен даже в эти трудные времена, и мы пребываем верой во Христа, где должен существовать святой человек. 믿음으로 예수 안에 거하는 자에게 생명의 성령의 법이 제 법에서 나를 해방시킵니다. Для тех, кто верой пребывает в Иисусе, закон Святого Духа жизни освобождает от закона греха. 그리고 성령을 따라 거룩한 삶을 살아가게 됩니다. 그리스도 안에서 사는 삶이 거룩한 삶입니다. И мы живем в святой жизни по Святому Духу. Жизнь, прожитая во Христе, это святая жизнь. 거룩이란 무엇인가요? Что такое святость? 레위기 11장 45절 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. Левит 11 глава 45 стих. «Я Господь, который вывел тебя на землю из земли египетской, чтобы быть твоим Богом. Ты будешь свят, ибо я свят». 우리 하나님이 우리를 거룩하게 했으니까 거룩하게 되었음을 알고 거룩한 자로 살아가라는 뜻입니다. Это означает, что мы должны жить как святые люди, зная, что мы стали святыми, потому что Бог сделал нас святыми. 먼저 우리를 애굽에서 구별해 낸 후에 구별된 삶을 살라고 하십니다. Сначала Он отделяет нас от Египта, а затем велит нам жить отдельной жизнью. 성경에서 오직 하나님만이 거룩합니다. 그리고 하나님이 소유가 되면 거룩합니다. В Библии только Бог свят, а когда что-то принадлежит Богу, это свято. 구약에서는 하나님의 소유인 성막의 제물, 성전의 기구, 법궤 모든 것이 거룩합니다. В Ветхом Завете свято все, что принадлежит Богу. Скиния, жертва, храмовая утварь, ковчег Завета. 이것을 잘못된 방법으로 다루거나 신분이 충족되지 않는 사람이 사용하면 죽음을 당하기도 하였습니다. Если со священными предметами обращались неправильно или использовали люди, не соответствующие их социальному статусу, людям могла грозить смерть. 신약에서는 예배당은 성전이 아닙니다. 사람들은 예배당 안에 있는 물건이 성물이라고 합니다. 그러나 이것은 거룩하지 않습니다. Во времена Нового Завета часовня – это не храм. Люди говорят, что предметы внутри часовни святые мощи, но эти вещи не святы. 예수님을 믿는 у리 몸이 하나님의 성전이 되었습니다. 따라서 우리 몸이 거룩하게 되었습니다. Как верующие в Иисуса, наши тела стали храмом Божьим, поэтому наши тела освящаются. 교회의 물건을 소중히 여기는 것은 옳습니다. 그러나
거룩한 하나님 자녀가 교회의 물건을 망가뜨렸다고 구박을 주어서는 안 됩니다. Правильно, надо беречь церковные предметы. Однако не следует ругать святое чадо Божие за уничтожение церковного имущества. 예수님은 하나님의 자녀인 우리를 거룩하게 하려고 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. Иисус умер на кресте и воскрес, чтобы осветить нас, детей Божьих. 우리가 거룩하게 되는 것은 우리가 선행을 행하고 모든 제약이 끊어지고 피부가 빛나기 때문에 거룩한 것이 아닙니다. Мы становимся святыми не потому, что творим добрые дела, и все грехи отсекаются, и кожа наша сияет. 하나님의 소유가 되었기에 거룩하다고 하면 구별되는 것입니다. 하나님이 우리를 구별했으니까 우리는 구별된 삶을 살아야 됩니다. Поскольку оно принадлежит Богу, оно называется святым и отделенным. Поскольку Бог отделил нас, мы должны жить установленной жизнью. 우리가 사단의 소유가 되었을 때는 마귀의 통치를 받지만 하나님의 소유가 되어 거룩해지면 사단은 우리를 만지지도 못합니다. Когда мы принадлежим сатане, нами управляет дьявол, но когда мы становимся Божьими и святыми, сатана не может даже прикоснуться к нам. 사단은 우리를 빼앗기지 않으려고 우리를 속임으로 죄의 법 아래서 사로잡아 갑니다. Чтобы быть отнятым нам от Бога, сатана обманывает нас и пленяет нас законом греха. 하나님의 소유가 되고 성전이 된 우리는 하나님과 거룩한 관계를 누려야 합니다. Будучи собственностью и храмом Бога, мы должны наслаждаться святыми отношениями с Богом. 하나님 자녀이기에 거룩함을 추구하는데 오히려 죄성이 나타나고 사단은 그때마다 우리를 정죄합니다. Поскольку мы дети Божьи, мы пытаемся стремиться к святости, но вместо этого проявляется наша греховная природа, и сатана каждый раз осуждает нас. 그래서 많은 그리스도인들이 심각한 정죄감과 우울증에 빠져 있습니다. Очень многие христиане остаются с глубоким чувством осуждения и в депрессии. В такие времена мы тем более должны бежать к Богу и поклоняться Отцу. 이럴 때일수록 더욱 하나님께 달려가고 아버지께 예배를 드려야 합니다. В такие времена мы тем более должны бежать к Богу и поклоняться Отцу. 우리의 거룩한 신분을 알고 하나님 아버지의 인격적인 만남을 누려야 합니다. Мы должны знать свою святую сущность и наслаждаться личной встречей с Богом Отцом. 날마다 말씀을 먹고 성령의 인도함을 받을 때 거룩한 삶을 살 수 있습니다. 거룩한 삶은 예배를 통하여 이루어집니다. Вы можете жить святой жизнью, если каждый день принимаете Слово и получаете руководство Святого Духа. Святая жизнь достигается через поклонение. 하나님과 예배를 통해 깊은 연합의 교제 안에서 거한 사람들은 구별된 삶을 살게 됩니다. Люди, которые живут в глубоком общении с Богом через поклонение, живут святой жизнью. 거룩은 노력으로 되는 것이 아니라 은혜로 되는 것입니다. 거룩하게 하시는 분은 예수님이십니다. Святость достигается не усилиями, а благодатью. Именно Иисус освящает. 히브리서 10장 10절 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 입었노라. Евреям 10 глава 10 стих. Для этой цели мы были освящены раз и навсегда принесением тела Иисуса Христа. 거룩하게 하시는 분은 예수님이십니다. 그리고 거룩하게 함을 입은 자는 우리입니다. Именно Иисус освящает, и это мы освящены. 죄인과 거룩한 하나님이 만나는 것은 힘든 일입니다. 그러나 십자가의 복음으로 말미암아 우리는 거룩한 자가 되었습니다. Грешнику трудно встретить святого Бога, однако благодаря Евангелию Христа мы стали святыми. 바울이 고린도 전서를 쓸 때 고린도 교회는 정말 많은 문제가 있었습니다. Когда Павел писал первое послание Коринфянам, в Коринфской церкви было много проблем. 그러나 바울은 편지 앞부분에 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 예수 그리스도 안에서 거룩하여지고 성도라고 부르심을 받은 입은 자라고 말을 하고 있습니다. 고린도전서 1장 2절. Однако в начале послания Павел говорит: «Церковь Божия в Коринфе, освященные во Христе Иисусе и призванные святыми». 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих. 이것은 거룩한 자이기에 성도답게 죄를 버리고 다시 복음으로 돌아와야 한다는 말씀을 전합니다. Поскольку это святые люди в Коринфах,
Павел говорил им, что как святые вы должны оставить свои грехи и вернуться к Евангелию. 바울이 떠난 이후에 온갖 죄를 지었던 고린도 교회 성도들에게 성령 안에서 씻김을 받고 거룩함과 의롭다 하심을 받으라고 합니다. Он сказал членам Коринфской церкви, совершившим всевозможные грехи после ухода Павла, омыться Святым Духом, осветиться и оправдаться. 1 Коринфянам 6 глава 10 стих. 우리가 거룩하게 되는 것은 예배에 참석하여 성령의 마음을 씻음으로 되는 것입니다. Мы становимся святыми, посещая богослужение и омывая наши сердца Святым Духом. 중국의 내지 선교회를 창립한 허드슨은 사역이 많아지고 바빠지면서 마음은 지치고 관계도 어려워졌습니다. Хадс Тейлор, основавший внутреннюю миссию Китая, устал, и его отношения усложнились, поскольку его служение расширилось, и он стал более занятым. 예수님을 마음에 품지 못하고 예수님과 동행하지 못하는 영적인 고민이 너무 심해져서 깊이 탄식하게 되었습니다. Духовное страдание от отсутствия сердца Иисуса и невозможность ходить с Иисусом стало настолько сильным, что он начал глубоко сокрушаться. 이때 친구인 메칸에게 자신의 영적 고민을 말하자 그도 똑같은 고민을 했다는 것이었습니다. В то время, когда я рассказывал моему другу Маккану о своих духовных проблемах, он тоже беспокоился о том же. 이것을 해결하려고 끊임없는 노력을 했지만 실패하고 좌절했는데 지금은 그 해결책을 찾았다는 것입니다. Он постоянно пытался решить эту проблему, но терпел неудачу и был разочарован, но теперь он нашел решение. 내가 거룩하려고 노력했지만 내가 알게 된 것은 내가 이미 거룩하게 된 것을 알았다라는 것입니다. Я пытался быть святым, но обнаружил, что я уже свят. 허드슨 테일러 선교사도 그 당시에 중국에서 어린 자녀를 잃어버리는 어려움이 있었지만 주님 안에서 항상 안식을 누릴 줄 알았습니다. Миссионер Хадсон Тейлор также пережил в то время тяжелые времена, потеряв маленького ребенка в Китае, но он умел всегда наслаждаться радостью, дарованной Господом. 히브리서 4장 10절 이미 그 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬신과 같이 그도 자기 일을 쉬느니라. Евреям 4 глава 10 стих. Тот, кто вошел в покой свой, отдыхает от своих дел, как и Бог отдыхает от своих дел. 하나님의 안식에 들어간 자는 다시 무엇이 되려고 노력하지 않는 엄마 품에 있는 어린아이와 같습니다. Те, кто вошли в покой Божий, подобные детям на руках матери, которые больше никогда не беспокоятся и не пытаются кем-то стать. 허드슨 테일러는 포도나무의 가지로 살았습니다. 뿌리가 거룩한 즉 가지도 거룩합니다. Хадсон Тейлор жил как ветвь лозы. Если корень свят, то и ветви святы. 요한복음 15장 4절 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. Иоанна 15 глава 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». 요한복음 15장 5절 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없음이라. Иоанна 15 глава 5 стих. «Я лоза, а вы ветви. Если он пребывает во мне, и я в нем, то приносит много плода. Ибо без меня вы не можете делать ничего». 아무리 죄인이라고 하여도 하나님의 은혜로 거룩하게 된 나는 어떻게 살아야 됩니까? Каким бы грешником я ни был, как мне жить, если я освящен благодатью Божией? 지금까지 말씀드린 내용은 조용호 목사님이 지은 십자가의 비밀의 연합에서 발췌한 내용이었습니다. Информация, которую я упомянул до сих пор, была взята из Тайного Союза Креста, написанного пастором Чо Йон Хо. 다음 시간에 주님이 주인 되게 하려면에 대한 말씀을 드리겠습니다. В следующий раз я расскажу о том, как сделать Господа своим господином. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. До следующей встречи. До свидания.